উঠছেন রাহুল গান্ধী। দেখতেই পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই বিরোধী সাংসদরা একেবারে সংসদ চত্বরের বাইরে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, সেখানেই কিন্তু তাদেরকে আটকে দেওয়া হয়। পুলিশি ব্যারিকেডের সামনে তারা বসে পড়েন আর এখন একে একে পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে বিরোধী সাংসদদের। রাহুল গান্ধী তিনি উঠে গেলেন। राहुल गांधी पर एबार प्रियंका गांधी बसे उठছেন তিনিও। भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? दे रहे বিজেন্দ্র সিংহ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। বিজেন্দ্র, এই মুহূর্তে ঠিক কি পরিস্থিতি? যে সাংসদরা ধর্ণা দিচ্ছিলেন ট্রান্সপোর্ট ভবনের পাশে, তাদেরকে বাসে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে দিল্লি পুলিশ এবং এক এক করে তাদেরকে হয়তো এখন বাসে তোলা হবে। তাদেরকে বাসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যারা পার্লামেন্ট থেকে মার্চ করে এসেছিলেন তাদেরকে পিটিআই বিল্ডিং ও ট্রান্সপোর্ট ভবনের সামনে ব্যারিকেড লাগিয়েছিল দিল্লি পুলিশ এবং এখানে তাদেরকে আটকে দেওয়া হয়। বলা হয়তো 30 জন যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আজকে ইলেকশন কমিশনের কাছে তারাই যেতে পারবেন, যার মধ্যে টিএমসি থেকে ডেরেক ওব্রায়েন এবং শতাব্দী রায়ের নাম ছিল। তাদেরকে শুধু পারমিশন দেওয়া হবে, কিন্তু তখন জানানো হয় বিরোধী নেতাদের তরফ থেকে অ্যালাউ করতে হলে সবাইকে অ্যালাউ করতে হবে, দু একজন শুধু এমপি যাবেন না, সবাই তারা ইলেকশন কমিশন অব্দি যাবেন এবং এখানে তারা ধর্নায় বসেছিল। এখন দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে দেখছি আমি 4টে বাস নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেখানে এক এক করে এমপিদেরকে আটক করা হচ্ছে, এই বাসে তাদেরকে ধরা হচ্ছে এবং এখান থেকে খুব সম্ভবত সংসদ মার্গ থানায় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে। একেবারে বিজেন্দ্র আমরা দেখতে পেলাম ইতিমধ্যেই उनका जवाब इस इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है और इसीलिए वो गिरफ्तार करके हमारी आवाज दबाना चाहता है। जैसे गांधी लड़े थे दांडी यात्रा के साथ, सच्चाई के साथ, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग बिखर जाएगा, ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। बड़े बड़े शक्ति जो भारत में भारत की प्रजातंत्र को विखारना चाहते हैं, उन्हीं की भाषा है जो आज नेता प्रतिपक्ष की भाषा बनी है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा। आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग के मन में डर पैदा करके आप न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, न देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था, आपको देश ने देखा। गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं। जी जी डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ইতিমধ্যেই দেখলেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ বিরোধী সাংসদদের ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ 4টি বাসে গ্রেফতার করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।